الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد أيها الشباب. إذا إن شاء الله غادي نكملوا مع لي بولينوم وغادي نديروا واحد ليكزيرسيس. إذا ليكزيرسيس اللي غادي نشتغلوا عليه هو كالتالي: Px un polynôme égale x à la puissance 3 moins 10x au carré plus 31x moins 30. La question 1, il y a calculer P de 0, P de 1 et P de 3 et déduire de ce qui précède une racine de P de x. إذا غادي نبداو إن شاء الله بهاد لا كيسيون 1 عاد نكملو. إذا مزيان غادي ناخدو البولينوم ديالنا P de x كتساوي x à la puissance 3 etc. La question 1 A, شنو كيقول لينا؟ On va calculer les images. C'est facile, donc on va remplacer. On va remplacer seulement P de 0. On va remplacer x par 0 fois 0 à la puissance 2 fois 0 à la puissance 2 plus 31 fois 0 moins 30. Et on calcule, c'est 0, 0, 0. Elle reste moins 30. Après P de 1, on va remplacer x par 1. Donc 1 à la puissance 3 moins 10 fois 1 à la puissance 2 plus 31 fois 1 et moins 30. Donc, c'est 1 moins 10 plus 31 moins 30. 1 moins 10, c'est moins 9 et plus 1, donc c'est moins 8. Et après, P de 3. P de 3, on va remplacer x par 3. Donc, moins 10 fois 3 au carré plus 31 fois 3 et moins 30. C'est 27 moins 10 fois 9, c'est 90 plus 31 fois 3, c'est 93 moins 30. Si on calcule ça, donc on trouve 0. Alors, d'après ces résultats, on a trouvé que l'image اللي كتعطينا 0 شنو هي l'image de 3. donc 3 في هاد لوكا هادي هو لا غاسين كما شفنا سابقا. donc اللي كيعطينا في لو ريزولطا 0 سي غاسين. الوغ ا غاسين الا كان عندنا ا غاسين الا كان عندنا سي اي سولمون سي بي دو ا ايكال ا 0. donc 3 هو لا غاسين. alors on a terminé la question A et B en même temps. On passe maintenant à la question 2. Il dit déterminer les nombres réels A et B tels que P de x égale x moins 3 facteur x au carré plus ax plus B. Donc هنا كاينه deux méthodes. ممكن ندير deux méthodes. La méthode غنستعمل فيها l'égalité des polynômes. Ou la méthode l'autre, je peux faire la division euclidienne. Donc, on dirait بجوج. On va faire méthode 1. Donc, la méthode 1, on va commencer par exemple par la division euclidienne. On va prendre x à la puissance 3, le polynôme d'Iena, moins 10x au carré, et plus 31x, et moins 30. sur x moins 3. غادي نقسم على x moins 3. يلا غادي نراجعو لا ديفيزيون اوكليديان. on va prendre x à la puissance 3. شنو هي لا كونتيتي اللي غادي نضرب في x باش نلقى x à la puissance 3. donc c'est x à la puissance 2. donc je fais le produit x à la puissance 2 fois x, c'est x à la puissance 3, et je fais la multiplication fois moins 3, c'est moins 3x au carré. Je fais la soustraction, je vais toujours ici 0, et moins 10x au carré moins 3x au carré, plus 3x au carré, c'est moins 7x au carré. هادشي اللي كاين هنا غادي يهبط 31x moins 30. مزيان. Et je fais la même chose pour le nouveau polynôme. Donc moins 7x au carré. شنو هي لا كونتيتي اللي غادي نضرب في x باش نلقى moins 7x au carré. alors c'est moins 7x.
et je fais le produit. Moins 7x au carré et moins 7x fois moins 3, c'est plus 21x. Et je fais la soustraction. Toujours ici, c'est 0. Et 31x moins 21x, c'est 10x. C'est plus. Et le reste, moins 30 ici. يلا عاوتاني شنو هي لا كونتيتي اللي غنضرب في اكس باش نلقى 10 اكس سي كلير سي بلس 10 et je fais la multiplication et moins 30 et je fais la soustraction et je trouve 0. Donc le reste ici on a trouvé le reste 0. وهذا لو ريست 0 راه باين عندنا من الاول. منين غادي نعرفوا بان لو ريست 0؟ Mais le résultat de la question 1, on a trouvé dans la question 1 que P3 égale 0, c'est-à-dire à 3 racines, c'est-à-dire aussi, ممكن نقولها بطريقة أخرى, c'est-à-dire بأن P divisible par x moins 3. إذن هذه كانت ريفيزيون لهاد la proposition. Il a كان 3 racines, c'est-à-dire P divisible par x moins 3. Donc on a trouvé le quotient. Donc غادي نجيو لهنا نحيدو هادشي. Donc on a trouvé le quotient اللي هو هذا q دي x ديالنا. Donc هذا هو اللي غادي يكون le polynôme x au carré plus ax x au carré plus ax plus b. Donc شكون هو A غادي يكون هو moins 7. شكون هو B غادي يكون هو 10. Donc A égale à moins 7 et B égale à 10. مزيان. إذا هذه هي لا ميثود الأولى. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا. Donc on passe à la méthode 2. شنو غادي نديرو في la méthode 2؟ On va réviser la proposition de l'égalité des polynômes. شنو عندنا دابا حنا؟ عندنا P de x égale x moins 3 facteur x au carré plus ax plus b. هادي شنو كتعطينا هادي؟ كتعطينا on va remplacer P de x par expression. Donc x à la puissance 3 moins 10x au carré et plus 31x et moins 30. وكنحسب la factorisation. On va développer. Donc on va faire x fois x puissance 3, c'est x à la puissance 3, x fois ax plus ax au carré et plus bx. Donc pour moins 3 maintenant, moins 3x au carré et moins 3 fois ax, c'est moins 3ax. Et la dernière chose, c'est moins 3b. مزيان. Donc, شنو غادي نديرو؟ On va simplifier les expressions. Donc, on va l'écrire sous la forme réduite. Donc, هادي الأولى سي كلير هادي راه sous la forme réduite. شنو هو la forme réduite كما قلنا؟ هي أننا ما نخليوش لي دوغري سو ريبيت ما يتعاودوش. Par exemple, on a ici x à la puissance 3 غادي تبقى حيت هادي ما كتعاودش. ولكن pour x au carré كاينه جوج د المرات. دونك غادي نديرو لا فاكتوريزاسيون باش ما تعاودش. دونك بلس غادي ندير لا فاكتوريزاسيون باغ x au carré. شنو عندي هنا a وشنو عندي هنا موان 3. دونك هاديك ما بقاتش. عاود تاني pour x عندي هادي وعندي هادي. Donc je vais faire la factorisation par x. Je vais dire c'est b et moins 3a. Et le reste c'est moins 3b. مزيان. Donc je vais comparer les deux polynômes. Donc la comparaison شنو غتعطينا؟ La comparaison غادي تعطينا أن les coefficients de même degré sont égaux. إذن هذه هي la proposition اللي شفنا.
فاش كتكون عندنا دو بولينوم سون égaux alors les coefficients des termes de même degré sont égaux. دابا بالنسبه ل x على بوسونس 3 وهادي اذا هادي راه متساويين. غادي ندوزو دابا ل x au carré مع x au carré ici. Les coefficients sont égaux, c'est-à-dire moins 10 égale à moins 3. وبالنسبة le terme de degré 1 عندنا 31 ici et on a ici b moins 3a x. Alors شنو غتعطيني هادي moins 31 ou bien 31 كتساوي b moins 3 و le terme de degré 0 هذا راه le terme de degré 0 حيت ما كايناش x donc égal هاد le terme هذا اش كيعطينا moins 30 égal moins 3. مزيان دابا شنو خديت هادوك لي زيغاليتي اللي عندي d'après la comparaison دي دو بولينوم. شنو غتعطينا هادي؟ غادي نحاولو نحددو من خلال هاد لي زيغاليتي لي فالور دو a et de b. غادي ناخدو الاولى باغ اكزومبل هادي شنو غتعطينا a الا خدينا موان 3 للجهه الاخرى غتعطينا موان 7 دونك اون تروفي a ايكال موان 7. غادي ناخدو عاوتاني هادي غتعطينا b سي موان 30 sur 3 دونك سي 10 دونك هادي ما محتاجيناهاش اذا بلا ما نستعملوها لاننا لقينا لي فالور دو b et de a دونك سي كلير. alors les mêmes résultats de la méthode précédente هي هادي لا فالور دو a et la valeur de b. مزيان نكملو دابا غادي ندوزو لا كيسيون 3 on pose q de x عطاونا q de x هادي هي لو كوسيون ديال لوبيراسيون بريسيدونت هي لو كوسيون ديال لا ديفيزيون اوكليديان اللي درنا. مزيان هادي هي q de x. قال لي في لا كيسيون a دابا في لا كيسيون a قال لي vérifie que q de x est divisible par x moins 2 puis factoriser q de x. Donc باش نفيريفي la divisibilité il n'est pas nécessaire de faire la division euclidienne mais pour factoriser j'ai besoin de la division euclidienne. حنا شنو غادي نديرو في الاول غير فيريفيكاسيون اللي طلبوا مننا. هاد الفيريفيكاسيون شنو غادي نديرو غادي نستعملو لا بروبوزيسيون. قلنا غادي تكون p divisible par x moins فوقاش فاش كتكون عندي p de a égale à 0 c'est-à-dire a racine. donc فاش كيكون a racine كتكون p divisible par x moins. داكشي اللي غادي نديرو حتى حنا دابا on va vérifier si a racine ou non. شنو هو a عندنا في هاد لوكا هادي c'est x moins 2 donc a c'est 2 donc on va calculer q de 2 شنو غتعطينا q de 2 c'est 2 au carré moins 7 fois 2 plus 10 شنو غتعطينا هنا c'est 4 moins 14 plus 10 غتعطينا 0 c'est 0. مزيان إذن 2 racines de q منين 2 racines de q c'est-à-dire q divisible par x moins 2 صافي هذه استعملنا فيها لا بروبوزيسيون. دابا قال لي puis factoriser q de x. دونك هاد لا فاكتوريزاسيون غادي نحتاج لا ديفيزيون اوكليديان وممكن نديرو حتى لا ميثود دو لا كومباريزون دي دو بولينوم. يلا غادي نقلبو دابا على هاد لا فاكتوريزاسيون. donc on va faire la division euclidienne de q de x sur x moins 2. شنو غادي نديرو هنا بلس 10 قلنا لا ديفيزيون اوكليديان هي اللي مهمه بزاف خصني نضبطها. يلا جو شوازي x au carré. يلا شنو هي لا كونتيتي هي x. يلا x fois x c'est x au carré x fois moins 2 c'est moins 2x et je fais la soustraction. Alors la différence c'est 0 toujours ici 0 et moins 7x moins 2x c'est plus 2x donc c'est moins 5x et le reste après la quantité est moins 5 fois x هي غادي تعطيني moins 5x et moins 5 fois moins 2 plus 10 شنو غادي نلقى في le reste
اوبليجي خصني نلقى زيرو. راني معارف عام الاول معارف بان كي ديفيزيبل بار اكس موان دو. ديفيزيبل سيتادير لو ريست غادي يكون زيرو. الوغ لو كوسيون ديالنا هو هذا لو كوسيون. دونك شنو كتعطيني هاد لوبيراسيون هادي؟ كتعطيني بان هادي شنو هي هادي؟ هادي هي كي دو اكس قلنا. دونك كي دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي x moins 5 fois x moins 2. مزيان. دونك j'ai fait la factorisation de q. C'est ça. هذا هو المطلوب. On passe. دابا قال لي في la question B on déduire une factorisation de p de x en produit de polynôme du premier degré. مزيان. في هاد la question هذا خصني نجمع des informations précédentes. مزيان. شنو عندي انا؟ عندي انا من لا كيسيون 2 شنو عندي بي دو اكس ايكال ا اكس موان 3. غادي نرجعو لا كيسيون 2 ياك. هادشي اللي لقينا. مزيان. دونك غادي نحتفظ بهادي. شنو هي x au carré plus ax. J'ai calculé x au carré plus ax, j'ai trouvé a et b, donc je fais ça, plus 10, مزيان. شنو هي هادي؟ هادي هي q de x, donc égale x moins 3, q de x. q de x شكون هي؟ راه درنا لها لا فاكتوريزاسيون لقيناها بأنها هي x moins 2 facteur x moins 5. Et finalement, je trouve la factorisation d'IL P en trois polynômes du premier degré. J'ai trouvé P sous forme du produit du polynôme. Donc, il y a des polynômes du premier degré. Donc, j'ai répondu à la question. مزيان. دابا بقى لي آخر سؤال اللي هو السؤال 4. قال لي déterminer toutes les racines du polynôme P de x. Donc, d'après cette factorisation, je fais P de x pour trouver les racines. Je vais dire, je vais résoudre l'équation P de x égale à 0. علاش؟ لأن les solutions كيعطيوني l'image ديالهم égale à 0, c'est-à-dire راه كيكونوا racines. Alors, je trouve x moins 3 fois x moins 2 fois x moins 5 égale à 0. On a 3 facteurs égales à 0. Donc, chaque facteur égale à 0. À 0, ou on a ou x moins 2 égale à 0. Ou x moins 5 égale à 0. D'où, je n'aurais dit là, x égale à 3. Ou x égale à 2. Ou x égale à 5. Et finalement, je trouve 3 racines du polynôme P. Alors, le polynôme P admet 3 racines ici. وبهذا الشيء هذا غادي نكونوا سالينا التمرين. إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله في حصة مقبلة وفي تمرين آخر، وشكرا لكم على الاستماع.